അയ്യാവരിനി വരില്ല. ഇനി അയ്യാവരും இல்ல. ஐயா அவர் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்லை. என்னாலும் நம்ம ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் அந்த சாமியார்கிட்ட நம்புறதுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. ചാമിയാരോ? അന്ത പരദേശി ഭൂതത്തെ ചാമിയാരെന്ന് വിളിക്കണ ഉങ്ങളെ അടിക്കണോ? தலைவரே தலைவரே, எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சது. அந்த தோமா சாமியாரு சில சமயங்களில் ராத்திரியில் சின்னமலையில் குகைகளில் பிரார்த்தனைக்கு போயிட்டே இருக்கு. அந்த நேரத்தில் அவனுடன் யாருமே இருக்காது. அதுதான் நல்ல அவசரம். இன்னைக்கு அந்த இடத்துக்கு அவன் போம் என்று நினைக்கிறேன். போதுം, അത് പോതും. ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ലേ? പിന്നാടി കൊന്തം കൊണ്ട് കുത്തിടണം. എന്നമോ ആയാലും അവങ്ക മുന്നാടി പോകരുത്. യേശുവേ, യേശുവേ, ഗുരുവേ, അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വണ്ണം എനിക്കാവും വിധം ഞാൻ ചെയ്തു. എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ രക്തം ഈ ഭാരത മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. 1000 ഒരാളെങ്കിലും എന്റേതായി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം ധന്യമായി. എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ,